4 ans après les affrontements militaires dans la section Tavush-Tovuz de la ligne de contact arméno-azerbaïdjanaise en 2020, un sentiment d'inquiétude règne à nouveau dans le nord-est de l'Arménie. L'Azerbaïdjan menace de nouveau et réclame immédiatement 4 villages à l'Arménie. La partie arménienne, à son tour, revendique les terres de 31 villages des provinces d'Ararat, Vayotzor, Syunik, Gerarkunik et Tavush, qui sont sous le contrôle de l'Azerbaïdjan depuis le début des années 90. L'Azerbaïdjan ne veut pas restituer les terres arméniennes, mais exige le retour des 4 villages sous la menace militaire. La province du Tavush compte 9 villages en son sein. Certaines parties des territoires administratifs sont sous occupation azerbaïdjanaise. L'un des villages est Berkhaber, près du réservoir de Djoras. Dans les archives du musée de Berkhaber, le directeur Pashik Arzoumanian retrouve une carte. Celle-ci témoigne que plus de 800 hectares ont été transférés à l'Azerbaïdjan lors de la première guerre du Karabakh dans les années 90. Դեսա 56 թվի 56 հա 54 թվի քարտեզ ասենք նատակագիցնա Pashik Arzoumanian a lui-même perdu des terres à cause de l'occupation azerbaïdjanaise. Իհարկե գիտեք ինչ կա իրանք լավ էլ իմանում են որ իրանց չի ոչ մի գործ չեն անում միակ արտ են ցանում գարի ծորեն Sarıgyur est un village à côté de Berkhaber. Ici aussi, environ 200 hectares de terres arméniennes sont sous contrôle azerbaïdjanais. Les habitants ne sont pas optimistes quant à leur avenir. Les 4 villages exigés par l'Azerbaïdjan sont Barani Saïroum, Achar Askipara, Kheirimli et Ghazal Hajili. Ces villages se trouvent dans la zone frontalière de Tavush et de la région Kassar de l'Azerbaïdjan. Mais attention, il ne faut d'ailleurs pas les confondre avec les enclaves. Ces derniers sont encore un autre problème. À côté des 4 villages, l'Azerbaïdjan réclame également 3 enclaves encastrées dans le territoire arménien. Pendant la période soviétique, l'Arménie et l'Azerbaïdjan possédaient des enclaves sur leurs territoires respectifs. Ils sont aujourd'hui internationalement considérés comme faisant partie des territoires de l'un et de l'autre. 3 anciennes enclaves azerbaïdjanaises se trouvent dans le territoire de l'Arménie. Une enclave arménienne se trouve dans le territoire de l'Azerbaïdjan. Nous nous rendons à Baranis, près des positions azerbaïdjanaises et arméniennes, là où se trouvent des maisons à moitié détruites. Depuis la route de ce village de 850 habitants, même à l'œil nu, on peut apercevoir les habitations en ruine, que la partie azerbaïdjanaise considère comme les siennes. Ils appellent la zone Barani Saïroum. 92 թվականը որ չէր լուծարվեր սովետական միությունը, այդ վաղ հարևաններ են եղել, մեր խանութներից օգտվել են, իրանք եկել են մեր խանութներից առևտուր արել, մերոնք գնացել են ինչ-որ հավ, ձում ու առնելու, անմիջապես կպած գյուղեր են եկել։ Dans le cas où le gouvernement arménien décide la reddition des 4 villages, le pays risque de faire face à plusieurs problèmes. L'autoroute interétatique vers la Géorgie traverse le territoire des villages. En cas de transfert vers l'Azerbaïdjan, les villages traversés par l'autoroute se trouveront dans une situation économique vulnérable. À Baranis, les habitants ne sont pas sûrs qu'il soit possible de s'entendre avec les Azerbaïdjanais. La situation a un relent d'occupation et rappelle l'invasion violente du Karabakh par le régime azerbaïdjanais en septembre 2023. Près de 120 000 Arméniens du Karabakh ont été déplacés de force. Դավաճանեցին, միրոնք հայերը դավաճանեցին։ Ես այն բան ժամանակ անչի թողին այսքան տեղահանան, անչի համար տեղահանային են խղճերին, սաղ դեսնեդիքնա։ Le village de Voskevan se trouve à côté de Baranis. Bien que cette communauté ne possède pas de territoire sous occupation azerbaïdjanaise, certaines parcelles de terrain sont sous observation de l'adversaire. Les villageois ne peuvent pas en faire usage. Եթե կալիսյան ապրին, հսկացանք, թող կան ապրին, դե իրանք էլ մեր ժողովրդին թողեն գնան ընդ ապրին, էդքի չեն թողում։ Մեր վրելը հողերը շատ քիչ են տղաջան, մենք քասի բենք հողից,
սահմանը մեծ ենք ապրում։ Այս սարի հետևը Թուրքի գյուղն է։ Մենք չենք կարող անասուն ազատացնենք, չենք կարող մեր հողը մշակենք, վարենք, ցանենք եւ ապրենք։ Երբ որ մենք դուս ենք այս տարի հետևը, չէ, բերկախին գուլեն կպչում է։ Ես ընկել եմ գերի։ Դուք գերի եք։ 93 թվին ես ընկել եմ գերի։ Այս ատամնես Թուրքերն տվել վերածել։